Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père, comme d'habitude, est arrivé depuis une bonne vingtaine de minutes sur la place pour saluer les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda: « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit: « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Parole du Seigneur.
A reading from the Gospel of Luke. Behold, a lawyer stood up to put Jesus to the test, saying, "Teacher, what shall I do to inherit eternal life?" Jesus said to him, "What is written in the law? What did you read there?" And he answered, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." And Jesus said to him, "You have answered rightly. Do this, and you will live." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lesung aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit stand ein Gesetzeslehrer auf und, um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn: "Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?" Jesus sagte zu ihm: "Was steht im Gesetz? Was liest du dort?" Er antwortete: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst." Jesus sagte zu ihm: "Du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben." Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Lucas. En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida». Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: "Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna?" Jesus disse-lhe: "O que está escrito na lei? Como leis?" Então ele respondeu: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e com toda a tua alma, e com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo." Jesus lhe disse: "Tu respondeste corretamente. Faze isto e viverás." Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. في ذلك الزمان إذا بأحد علماء الشريعة قد قام فقال ليحرجه: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: ماذا كتب في الشريعة وكيف تقرأ؟ فأجاب: أحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قوتك وكل ذهنك، وأحبب قريبك حبك لنفسك. فقال له يسوع: بالصواب أجبت، اعمل هذا تحيا. كلام الرب.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając go na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swym umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur la parabole du bon samaritain. Un docteur de la loi met à l'épreuve Jésus avec cette question: Maître, que dois-je faire pour avoir un héritage, la vie éternelle? Jésus lui demande de donner lui-même la réponse et lui donne parfaitement à sa réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus conclut: Fais cela et tu vivras. Alors, cet homme pose une autre question, une question qui devient très précieuse pour nous. Et qui est mon prochain? Il sous-entend peut-être mes parents, mes compatriotes, ceux qui pratiquent ma même religion. Bref, il veut une règle claire qui lui permettrait de classifier les autres en proches et non proches, ceux qui peuvent devenir les prochains et ceux qui ne peuvent pas devenir les proches. Et Jésus répond par une parabole qui met en scène un prêtre, un lévite et un samaritain. Les deux premiers sont des figures liées au culte du temple. Le troisième est un juif schismatique, considéré comme un étranger, un païen et impur, c'est-à-dire le samaritain. Sur la route entre Jérusalem et Jéricho, le prêtre, le lévite, tombe sur un homme mourant que les voleurs ont attaqué, pillé et abandonné. La loi du Seigneur, dans de telles situations, donnait l'obligation de porter secours, mais les deux vont au-delà et ne s'arrêtent pas. Ils étaient pressés. Le prêtre peut-être a regardé sa montre, a dit « Oh, peut-être je vais arriver tard à la messe ». L'autre a dit peut-être « Je ne sais pas si la loi me permet, il y a du sang, je risque d'être impur ». Donc il ne s'approche pas, il ne s'arrête pas pour porter secours. Et voilà, donc la parabole nous donne un premier enseignement. Il n'est pas automatique que ceux qui fréquentent la maison de Dieu et connaissent sa miséricorde
est capable d'aimer son prochain. Ce n'est pas automatique. Tu peux connaître toute la Bible. Tu peux connaître toute la liturgie. Tu peux connaître parfaitement la théologie. Mais la connaissance ne donne pas automatiquement le fait de aimer. L'amour a un autre chemin avec l'intelligence, mais avec aussi quelque chose de plus. Le prêtre, le lévite, ils voient, mais ils ignorent. Ils regardent, mais ils ne font rien. Pourtant, il n'y a pas de vraie religion si elle ne se traduit pas en service aux autres. Nous ne devons jamais l'oublier jamais. Face à la souffrance de tant de gens épuisés par la faim, la violence et l'injustice, nous ne pouvons pas rester spectateurs, ignorer la souffrance de l'homme. Signifie ignorer Dieu. Si je ne m'approche pas à cette femme, cet enfant, cette personne âgée qui souffre, je ne suis pas proche de Dieu. Mais revenons au cœur de la parabole. Le Samaritain, c'est-à-dire celui qui est méprisé, celui sur lequel personne n'aurait parié quoi que ce soit, et que de toute façon, lui aussi avait ses engagements et ses choses à faire. Quand il a vu l'homme blessé, il n'a pas agi comme les deux autres qui étaient liés au temple, mais il a eu compassion. C'est comme ça qu'il a dit l'Évangile. Il fut saisi de compassion, c'est-à-dire les viscères, son cœur se sont émus. Voilà la différence. Les deux autres ont vu, mais leurs cœurs sont restés fermés, froids. En revanche, le cœur du Samaritain était à l'écoute même du corps de Dieu. En effet, la compassion est une caractéristique essentielle de la miséricorde de Dieu. Dieu a compassion de nous. Cela veut dire qu'il souffre avec nous. Nos souffrances, lui les ressent. Compassion, souffrir avec. Le verbe indique que les viscères se déplacent et frémissent à la vue du mal de l'homme. Et dans les gestes et les actions du bon Samaritain, nous reconnaissons l'acte miséricordieux de Dieu dans toute l'histoire du salut. Et la même compassion avec laquelle le Seigneur vient à la rencontre de chacun d'entre nous. Il ne nous ignore pas, il connaît nos peines. Il sait que nous avons besoin d'aide et de consolation. Il est proche de nous et il ne nous abandonne jamais. Nous pouvons poser la question, chacun d'entre nous, et répondre en notre cœur. Est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois que le Seigneur a compassion de moi, tel que je suis, pécheur, avec un tas de problèmes, avec toutes ces choses? Il faut penser à cela. Et la réponse est oui. Et chacun doit regarder en son cœur s'il croit vraiment en cette compassion de Dieu, un Dieu bon qui s'approche, qui nous guérit, il nous caresse. Et si nous le refusons, il nous attend, il est patient, il est toujours à côté de nous. Le Samaritain
agit avec la vraie miséricorde, soigne les blessures de l'homme, le porte dans un hôtel, il en prend soin personnellement et il fournit son aide. Tout cela nous enseigne que la compassion, l'amour, n'est pas un sentiment vague, mais cela signifie prendre soin de l'autre, jusqu'à payer de sa propre personne. Cela signifie se compromettre en prenant toutes les mesures nécessaires pour se rapprocher de l'autre, jusqu'à l'empathie avec lui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le commandement du Seigneur. La parabole terminée, Jésus retourne la question du docteur de la loi et lui demande: lequel de ces trois, d'après toi, a été le plus proche de celui qui est tombé entre les mains des brigands? La réponse était claire. Eh bien, c'est celui qui a montré pitié de lui. Au début de la parabole, pour le prêtre et le lévite, le prochain était l'homme moribond, mourant. À la fin, le prochain est le Samaritain qui est devenu proche. Jésus renverse la perspective. Il ne faut pas classifier, classer les autres pour voir celui qui est proche et celui qui n'est pas proche. Tu peux devenir prochain de tous ceux qui tu rencontreras et qui est dans le besoin. Et tu le seras si dans ton cœur tu as de la compassion. C'est-à-dire si tu as cette capacité de souffrir avec l'autre. Cette parabole est un cadeau merveilleux pour nous tous et aussi un engagement. Pour chacun de nous, Jésus répète ce qu'il a dit au docteur de la loi. Va, et toi aussi, fais de même. Nous sommes tous appelés à parcourir le même chemin du bon Samaritain qui est la figure du Christ. Jésus se penche sur nous, il est devenu notre serviteur et ainsi il nous a sauvés afin que nous aussi nous puissions nous aimer comme lui nous a aimés de la même façon. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, dans la parabole du bon Samaritain, Jésus nous montre que l'amour du prochain ne peut se limiter à une théorie abstraite, mais engage tout l'être humain dans le concret de la vie. À l'exemple du prêtre et du lévite de la parabole, il ne suffit pas de pratiquer le culte pour exercer la miséricorde envers le prochain. Le Samaritain, au contraire, éprouve de la compassion envers celui qui souffre. La compassion est une caractéristique essentielle de la miséricorde que Dieu exerce à travers nous. En effet, celui qui est compatissant, par son agir, exerce la miséricorde même de Dieu. Jésus nous enseigne à ne pas classifier les autres pour voir qui est le prochain et qui ne l'est pas. On peut devenir le prochain de tous ceux que l'on rencontre et on le deviendra par la compassion que l'on éprouve envers eux. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare quelli delle diocesi di Montpellier, Nantes,
Saint-Claude e Moulins, accompagnati dai loro vescovi. Fratelli e sorelle, non dobbiamo rimanere indifferenti alle sofferenze di quanti incontriamo. Sull'esempio di Gesù, buon samaritano, che si china su di noi per guarire le nostre ferite, siamo chiamati a provare compassione e portare loro il nostro aiuto. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les diocèses de Montpellier, de Nantes, de Saint-Claude, de Lille et de Moulins, accompagnés de leurs évêques. Frères et sœurs, ne soyons pas indifférents aux souffrances des personnes que nous rencontrons. À l'exemple de Jésus, notre bon samaritain, qui se penche sur nous pour guérir nos blessures, sachons éprouver de la compassion et leur porter secours. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Following the audience, all are welcome to enter the Basilica through the Holy Door, following the direction of the ushers and the staff. Herewith, a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our catechesis for this Holy Year of Mercy, we turn now to the parable of the Good Samaritan. Jesus had taught the great commandment of love of God and neighbor. In reply to the question, "Who is my neighbor?" he recounts the story of the priest and the Levite who passed by a man in need at the side of the road. Their religiosity is ultimately inauthentic, for it does not find expression in service to others. Love, the Lord tells us, is never abstract or distant. It sees and responds. The compassion shown by the Samaritan is an image of the infinite mercy of God, who always sees our needs and draws near to us in love. The command to love God and neighbor, then, is supremely practical. It entails caring for others, even to the point of personal sacrifice. By the end of the parable, we see that the neighbor is not so much the man in need, but rather the one who responded to that need with compassion. Jesus tells all of us to be neighbors in this sense. Go and do likewise. He himself is the model of the Good Samaritan. By imitating his love and compassion, we show ourselves truly to be his followers. The Holy Father will now greet the English-speaking pilgrims in Italian. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Svezia, Slovacchia, Cina, Indonesia, Singapore, Sri Lanka, Vietnam, Filippini, Canada e Stati Uniti d'America. Nella gioia del Signore risorto, invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Sweden, Slovakia, China, Indonesia, Singapore, Sri Lanka, Vietnam, the Philippines, Canada, and the United States of America.
In the joy of the risen Lord, I invoke upon you and your families the loving mercy of God, our Father. May the Lord bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Anschließend wird Papst Franziskus noch einige persönliche Worte auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger wenden. Liebe Brüder und Schwestern, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erklärt uns, was Nächstenliebe bedeutet. 3 Menschen, ein Priester, ein Levit und ein Samariter, kamen an einem Mann vorbei, den Räuber überfallen und halbtot liegen gelassen hatten. Obwohl die beiden Ersten regelmäßig ihren Dienst im Tempel versahen und die Gesetze Gottes kannten, gingen sie einfach vorüber. Ein vermeintlicher, oberflächlicher Glaube lebt weder die wahre Liebe zu Gott noch zum Nächsten. Der Samariter endlich, der den Juden als unzuverlässiger Ausländer galt, hielt beim Verletzten an. Er blieb nicht nur Zuschauer, sondern hatte Mitleid. Das Herz des Samariters war verbunden mit dem Herzen Gottes, der auch mit uns Menschen Mitleid hat. Mitleid haben heißt, im Innersten ergriffen sein angesichts des Elends des anderen. Wie der Samariter lässt sich Gott von unserer Not berühren. Er wendet nicht den Blick von uns ab, er kennt unsere Schmerzen und ist uns immer nahe. Auch wir sollen die Verpflichtung erkennen, dem Notleidenden nahe zu sein, uns mit ihm zu identifizieren. Genau das bedeutet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Am Ende des Gleichnisses erwies sich nur der vielfach verachtete Samariter als Nächster, als einer, der dem Notleidenden nahe war. Wir alle sollen ein Herz haben, das zum Mitleid fähig ist und so zu einem Nächsten für Menschen in Not werden. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca, in particolare al gruppo della diocesi di Bolzano-Bressanone, con il loro vescovo, Monsignor Ivo Muser. Saluto anche voi, cari giovani, che siete presenti così numerosi. Vorrei incoraggiarvi a riconoscere le diverse occasioni quotidiane per diventare prossimo, cioè persone che si fanno vicini a quanti soffrono. Come il buon samaritano, fatelo anche voi. Dio vi benedica tutti. Papst Franziskus hat die folgenden Worte an die Anwesenden gerichtet. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache, besonders an die Pilgergruppe aus dem Bistum Bozen-Brixen mit ihrem Bischof Ivo Muser. Ich grüße auch euch, liebe Jugendliche, die ihr so zahlreich zugegen seid. Ich möchte euch ermutigen, im Alltag die vielfältigen Gelegenheiten zu erkennen, um ein Nächster zu werden, einer, der dem Leidenden nahe ist. Macht es wie der barmherzige Samariter. Gott segne euch alle.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, con la parábola del buen samaritano, Jesús nos enseña que para heredar la vida eterna tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. El amor cristiano es un amor comprometido que se hace concreto en la vida. En los gestos concretos de misericordia del buen samaritano reconocemos el modo de actuar de Dios que se ha revelado en la historia por medio de acciones marcadas por la compasión. Él no ignora nuestros dolores y sabe cuánto necesitamos de su ayuda, de su consuelo, y se hace cercano y no nos abandona nunca. El verdadero amor tampoco hace distinciones entre personas, sino que ve a todos como prójimos que necesitan de nuestra ayuda y cercanía. Por lo tanto, si queremos heredar la vida eterna, no podemos ignorar el sufrimiento de los hombres. Si lo hiciéramos, estaríamos ignorando a Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Acojamos la llamada de Jesús a ser buenos samaritanos y a hacernos siervos los unos de los otros, como Él nos ha enseñado. Muchas gracias. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande, espagnole. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Querendo pôr à prova Jesus, um doutor da lei lhe pergunta qual é o caminho para a vida eterna, que é amar a Deus e ao próximo. Mas isso não pode se limitar a uma teoria abstrata, como Jesus indica na parábola do bom samaritano. A parábola fala de um sacerdote e um levita, duas figuras ligadas ao culto a Deus, que ignoram um homem moribundo, ferido por assaltantes. Com isso, Jesus mostra que conhecer a misericórdia de Deus e louvá-lo no templo não significa automaticamente saber amar ao próximo. Será um samaritano, considerado impuro e pagão, aquele que sente compaixão pelo homem ferido. De fato, a compaixão é uma característica essencial da misericórdia de Deus, que não nos ignora, conhece as nossas tribulações e sabe quando temos necessidade de ajuda e consolação. O samaritano não fica esperando que o próximo apareça. Ele se faz próximo de quem precisa, ensinando que o amor significa querer cuidar do outro, amá-lo como a si mesmo. Assim, o bom samaritano é uma figura do próprio Jesus, que se fez nosso servo para nos salvar. O Santo Padre agora saudará os peregrinos de língua portuguesa em italiano.
Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai fedeli di Zurigo, Brasilia, ai sacerdoti di Serrigna e alle suore francescane di San Giuseppe. Cari amici, ricordate che camminiamo insieme aiutandoci vicendevolmente e come il buon samaritano dobbiamo fare della nostra vita un dono d'amore alle persone che ci stanno accanto. Dio benedica voi e quanti vi sono cari. Dirijo uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, particularmente aos fiéis de Zurique, Brasília, aos sacerdotes de Serrinha e às irmãs franciscanas de São José. Queridos amigos, recordem que caminhamos juntos, ajudando-nos uns aos outros, e como bom samaritano, devemos dar à nossa vida um dom de amor para as pessoas que nos rodeiam. Que Deus vos abençoe a vós e aos vossos entes queridos. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de s'adresser au Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نتأمل اليوم حول مثل السامري الصالح. أحد علماء الشريعة يحرج يسوع بسؤال، وإذ كان يسوع يعرف أن محاوره خبير في الكتب يطلب منه أن يجيب بنفسه، فيعطيه هذا الأخير جوابا كاملا، وبالتالي يقوده يسوع ليقيس ذاته مع وصية المحبة. عندها طرح ذلك الرجل سؤالا آخرا قيما لنا: ومن قريبي؟ فيجيب يسوع بمثل، ويضع في المشهد كاهنا ولاويا وسامريا. على الدرب التي تقود من أورشليم إلى أريحة التقى الكاهن واللاوي برجل عراه اللصوص وانهالوا عليه بالضرب، ثم مضوا وقد تركوه بين حي وميت. إن شريعة الرب تقتضي في حالات كهذه واجب الإسعاف، لكن كليهما مالا عنه ومضيا. وهنا يقدم لنا المثل تعليما أوليا. ليس أمرا بديهيا أن الذي يؤم بيت الله ويعرف رحمته يعرف أيضا كيف يحب القريب. ونصل إلى جوهر المثل: السامري أي ذاك المرذول والذي لا يأبه به أحد لم يمضي كالرجلين الآخرين، ولكن عندما رأى الرجل المجروح أشفق عليه. وهذا هو الفرق، إن قلب السامري كان متناغما مع قلب الله، وبالتالي في تصرفات وأعمال السامري الصالح نرى الشفقة عينها التي من خلالها يأتي الرب للقاء كل فرد منا. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نحن مدعوون جميعا لنسير درب السامري الصالح، فيسوع قد انحنى علينا وصار خادما لنا وخلصنا، لنتمكن نحن أيضا من أن نحب بعضنا بعض. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare al gruppo dell'Università San Giuseppe dei Padri Gesuiti di Beirut, per i 140 anni alla fondazione della loro università. Cari fratelli e sorelle, siamo nati in Cristo come strumenti di riconciliazione, per portare a tutti il perdono del Padre, per rivelare con gesti di carità la misericordia che risplende nel suo volto. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالوفد القادم من جامعة القديس يوسف للآباء اليسوعيين في بيروت،
لمناسبة الذكرى 40 بعد 100 على تأسيسها. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد ولدنا في المسيح كأدوات مصالحة لنحمل للجميع مغفرة الآب ونظهر وجهه وجه الحب من خلال علامات الرحمة. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, uczony w prawie, o którym usłyszeliśmy dzisiaj, pytając Pana Jezusa o to, jak osiągnąć życie wieczne, dobrze wie, że trzeba zachować przykazania miłości Boga i bliźniego. Chcąc zapewne usprawiedliwić siebie, zadaje kolejne pytanie, które być może rodzi się także w naszych sercach. A kto jest moim bliźnim? Czy moi krewni, rodacy, ci, którzy wyznają tę samą religię? Jaka jest reguła, by powiedzieć, to jest mój bliźni? Wyjaśniając tę kwestię, Pan Jezus opowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Oto obok człowieka pobitego, obrabowanego, pozostawionego bez pomocy, przechodzą kapłan, lewita, Samarytanin. Pierwsi dwaj obojętnie mijają umierającego. Uczęszczają do świątyni, znają przykazania, ale ich serca są zamknięte, zimne. Nie pamiętają, że lekceważenie człowieka, ludzkiego cierpienia jest lekceważeniem Boga. Samarytanin, cudzoziemiec, uważany za wroga i nieczystego, widząc rannego, okazuje mu współczucie i miłosierdzie. Opatruje jego rany, zawozi do gospody, pielęgnuje, zapewnia mu opiekę. Kto więc jest bliźnim? Ten, który okazał miłosierdzie. W perspektywie myśli o życiu wiecznym Pan Jezus powtarza każdemu z nas to, co powiedział uczonemu w prawie. Idź i ty czyń podobnie. Spotykając ludzi, którzy cierpią z powodu głodu, braku środków do życia, przemocy, niesprawiedliwości, nie możemy pozostawać jedynie widzami, przechodzić wobec nich obojętnie. Ich sytuacja jest dla nas życiowym wyzwaniem. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi, fratelli e sorelle. In questi giorni di giubileo Gesù ci dice: vai e compi le opere di misericordia. Siamo chiamati ad andare verso i sofferenti e i bisognosi per curare le nostre ferite che tolgono la voglia di vivere. Guardiamo nelle nostre famiglie, nel nostro ambiente di lavoro, nelle nostre parrocchie e sentiremo ancora una volta le parole del Signore. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Bracia i siostry,
W dniach trwającego jubileuszu Pan Jezus mówi do nas: idź i czyń miłosierdzie. Jesteśmy wezwani, by pójść do dotkniętych cierpieniem i potrzebujących, by leczyć ich zranienia, które odbierają chęć do życia. Spójrzmy na nasze rodziny, środowisko pracy, parafię, a usłyszymy raz jeszcze słowa Pana. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Svätý Otče, pútnici zo Slovenska, prítomní na tejto generálnej audiencii, présents aujourd'hui aussi des fidèles venus de Slovaquie, ako nástupcovi svätého Petra a prosia o apoštolské požehnanie. Na konci audiencie spoločne zaspievame modlitbu Otče náš v latinskom jazyku. Svätý Otec požehná prítomných pútnikov, ich drahých a rodiny, ako aj devocionálie, ktoré si pútnici priniesli so sebou. Do un cordiale benvenuto ai pellegrini slovacchi, specialmente ai gruppi parrocchiali. In questo vostro pellegrinaggio giubilare varcherete le porte sante delle basiliche romane. Varcare la porta santa significa confessare che Gesù Cristo è il Signore e così rafforzare la fede in Lui per vivere la vita nuova che Egli ci ha donato. A voi e a vostri cari imparo la benedizione apostolica. Toto sú slova svätého Otca. Srdečne vítam pútnikov zo Slovenska, osobitne skupiny z farností. Bratia a sestry, na tejto vašej jubilejnej púti prejdete svätými bránami rímskych bazilík. Prejsť svätou bránou znamená vyznať, že Ježiš Kristus je Pán, a tak posilniť vieru v Neho, aby sme žili novým životom, ktorý nám On daroval. Ochotne udeľujem apoštolské požehnanie všetkým vám i vašim drahým. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Che accompagnano con costanti preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Saluto i pellegrini di lingua italiana. Je salue les pèlerins de langue italienne et tout particulièrement je salue les fidèles venus de différents diocèses de la péninsule italienne. Novara, Alessandria, Chiavari et Pavia, accompagnés par leurs évêques. Et je souhaite que votre pèlerinage jubilaire soit riche de fruits spirituels au bénéfice de vos communautés diocésaines. Saint-Père salue les fidèles venus encore d'autres villes italiennes. Et Santa Maria Maddalena in Dossobuono. Je salue les missionnaires rédemptoristes
aux prêtres, éducateurs des séminaires de l'université Urbania et tous ceux qui participent au séminaire promu par l'université de la Sainte-Croix. Pour terminer, je salue les jeunes et particulièrement les élèves des écoles, les malades et les jeunes mariés. Vous, chers jeunes, je vous souhaite d'être toujours fidèles à votre baptême, en témoignant la joie qui vient de la rencontre avec Jésus. Je vous exhorte, vous, chers malades, à regarder celui qui a vaincu la mort et qui nous aide à accueillir les souffrances comme une occasion de rédemption et de salut. Et pour terminer, je vous invite, vous, chers jeunes mariés, à penser et vivre votre expérience familiale quotidienne avec le regard de l'amour qui excuse tout et supporte tout. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Eh bien, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.